kag tanan kita nagiging passionate sa isa ka bagay. But the difference is that is when we both love and being passionate about sa isa ka bagay or sa isa ka goal, we are much more determined to be consistent and to keep going no matter how or what kinds of struggles, challenges or troubles that we will face. And it was really a comforting words man towards sa iyang hambal nga to keep going lang sa isa ka bagay. Kay ang isa ko no, kay kung may passion ka na, tapos nagiging consistent ka, may commitment ikaw, tapos ang inang commitment nimo or inang consistency nimo becomes a habit, then it will really help you to become the very person that you are aiming to be. Yeah. He is very knowledgeable. Nalipat ko siya pangalan. Actually, wala ko gintandaan. Pero he was really knowledgeable. He was an inspiration. Kag tingala lang ko kay gamay-gamay lang iya followers. I mean, may followers pero hindi gid bala sang damo gid kay tani damo tawo nga bala mga makakita bala siya gina obra. Consistent siya in a way nga kada adlaw ga video gid siya miski gamay-gamay lang bala viewers, so he really share his thought and he was very actually smart. Kag na-amaze pagit ko siya sa part nga may ginaobra na siya gani towards sa social media, tapos gina-cater niya pag iya kabuhi kay iya istorya nga daan permi siya ko nag-workout consistently, hamak mo na ga video na sa ga-workout basta grabe nga dedication ang iya ginobra, determination, consistency and pagiging disiplinado. Ang pagiging disiplinado maupos lang na sugoon kung maupos lang na kung ikaw mismong gahambal sina sa iban, pero kung ikaw mismong gaobra mabudlay siya miski gano pabala ka gamay or kadako nga discipline ang imo gusto umuon, pero mamba ko nga hindi siya maupos, not because hindi siya maupos in a way nga hindi siya maupos imuon, hindi siya maupos i-maintain namon na hindi siya maupos i-maintain kay damo sang unforeseen circumstances nga hindi ta control, nga either kontrolado ta or hindi, kag valid man na kung hindi ta kontrolado ang mga uncertain circumstances bala or excuses nga pwede ta magamit to actually stop sa isa towards sa pagiging disiplinado mo bala towards sa goal nga gusto mo himuon. Pero syempre ang desisyon ara magyapon sa imo sa ulihi kung magpadayon ka o magsigi ka, as in ara ginaya sa imo, wala na sa iban, wala na sa circumstances or situation nga natatabo sa imo, ara ginaya mismo sa imo kung magpadayon ka, and that what's matter. I think I really love enjoying videos kay not only I'm sharing my thoughts and ideas, I'm also building up my communication skills, public speaking skills, and also my critical thinking skills. It was really a all way around kind of commitment to be consistent within this goal, kag wala gid ko na ginulsol nga giumpisahan ko siya. Every day I'm very thankful to myself nga nag-umpisa ako, nga wala ako ulat bala sa perfect time, that I never try to be prepared towards sa isa ka goal. Giumpisahan ko lang gid siya and then I create it and then I keep going and figure everything along the way. Mamba ko gid, first step is always the hardest. Kaysang time nga first week ko pa lang nga sige video, damo gid kina batyagan niya. It feels like hopeless. Do wala pulos akong ginobra kay naman wala pa progress. Amo na wala ginasakuan ko ang progress. Kay amo na may unrealistic expectation ako towards sa sa mo nga goal. Kaya abi ko maupos lang sabi ko 1 week lang okay ka na, ma-develop mo na. Pero subong manog 2 months na ko sa sige adlaw-adlaw video. Altam damo sang challenges kag setbacks kag inconsistency, pero I'm proud kay padayon mga gapon. I walk forward no matter how many challenges I face, nga mahambal kong hindi maupos
Ara ginayasi mo, you don't need to be motivated. Hindi mo kinanglan sang inspiration. Hindi mo kinanglan sang motivation towards or recognition, validation towards sa iban nga magpadayon. Ara ginayasi mo. Sa imo ang desisyon, as in wala sa iban, sa imo gyud ang desisyon nga magpadayon bala miski kapoy ka, miski hindi ka sure, kag daw ginadudahan mo ang progress or miski ang imo kagalingon kay tapos ginakumpara mo pag gidabi sa to nga times ang nag-start ko, ginakumpara ko gid akong kagalingon sa iban nga mayad-mayad bala mag public speaking. Nakumpara ko kay naman mayad nila maghambal sang English, mayad nila naman kada video nila wala sila gautal. Tapos ako do halos hindi ko complete sang isa ka sentence or paragraph nga wala nagautal-utal, nga wala nagagamit sang filler words. Pero subong I'm doing well. I'm actually far from the start. Malayo na ko. Malayo pa pero malayo na. Namuna mahambal ko na malayo pa pero malayo na. That's all for today, and Micaela, continue to be more consistent sa imo pag-video. You're doing well and congratulations because you are on your 69th day. Buwas will be the day nga magiging 70 day na siya, and congratulations sa imo. Our main goal will be 100 day kag amot lang ko makaabot sa imo birthday. 30 days ay hindi sa kaabot. I think mag-November tani maging consistent ka no matter how many setbacks you will have. Kag padayon lang, kag always prioritize this goal no matter how you feel. Improve things towards imo body language, especially how you use your eyes and your use wisely sa imo kamot, kay importante ni siya nga daan. Kag continue to be exposed towards sa mga oral recitation nga kung balaan mo malang kaya mo sabton alsa kamot miski pangurog-ngurog ka alsa gadya kamot. Take the opportunity kay you can never go back sa time. You can never go back gani. Take every opportunity that you can no matter how uncertain you are. Mao sa isang balon pero mabudlay mo on, but that doesn't mean nga hindi kaya siya, as in kaya siya. Just keep going. That's all for today, and you see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it, and always finish what you start. That's all. Thank you and see you again.